سلام علیکم برادران، چقدر این سوزان خوبه جنس سوزان خوبه 1000 2000 3000 2500 چی برادران اگه اکای دیگر هم سوال داده بودن که همه تاکسیستو چند سمیولک میگیرن در دوبای 5000 سومانی توجیکی میشوه ویزاش کمپانیای یکین در خانه که خواب میروه ایسی مخچای 600 سومانی توجیکی در یک ماه میسپره در یک کوارتیره 10 آدم خواه نه تاکسی دوسرا کم سلام علیکم برادران، چقدر این سوزان خوبه جنس سوزان خوبه من دینا اومده بودم همین دوبای در دیگه شهر بودم دیگه شهر همین امارات بودم دوبای اومدم همین دوبای مول برج خلیفه دینا سحر اومدم دینا روز 22 روز 23 چند ویدیو رسیم کردم خلاص شبم خوابم نبود دیگه شبم ویدیو کردم وزیرینه با همون شهری که من خودم زندگی میکنم با همون جمعیرم خیلی گشتم باور کنید جای‌ها که من نرفته بودم ندیده بودم با خاطر شما برادرها رفتم دیدم اونجا را سیامکه کردم و بازم اگر بخواهیم که درون برج خلیفه درون برج خلیفه را بنوار بگیرم دستگیری کنیم این همه ویدیو اگر 10,000 پرسمتر بگیره 10,000 پرسمتر بگیره درون هم برج خلیفه میدرم برج خلیفه را از درونش سیمکه میکنم در درونش چی گفه چی پرو میروه مگزینه چیزی هست نیست کروچی دستگیری کنین همین ویدیو 10,000 پرسمتر بگیره میدرم درون شب بنوار میگیرم خیلی حضورم بود در همون دوبای مولیم نزد برج خلیفه دهیم میریم تاکسی در میشینیم طرف شهر خودمون میریم اینجا شبم بنوار گرفته بودم روزم بنوار گرفتم که خواهد هم طرف شهر که وقت زندگی دارم همو جا میرم وزیر از طرف میبینیم برج خلیفه را دروازه برج خلیفه را درون ایدم مهمان خانه گاستنیچه خلاص مگزین درون هم برج خلیفه ده هر چیزا سودا میکنن تکستا برادرها بخواین که درون شه بینین چی گپای در درونش همین لایکه همین ویدیو را دلیت سکنین تا 10,000 پرسمتر بگیره انشاءالله ما میام درونش هم میدونم از درونش بنوار میگیرم درون این میدونم که وست همین دوبای هم میبینیم وست دوبای تکستا برادرها دستگیری کنه همین ویدیو 10,000 پرسمتر بگیره میدونم درونش درآمدنش 135 درهم همه عربیه 300 سومانی تاجیکی میشود 300 تا 350 سومانی تاجیکی را میشود پرابلم نیست روزی نگاه کنید شب در تماشا کردم ویدیو گذشته را در شبی چقدر آدم بسیار بود لیکن در روزی هوا که گرم که است آدم کم باز به نرخ ماراجی کم پرسیم. سلام علیکم.
آیسکریم کم درهم 20. 20 Thank you با خدا کدام دبی اومدن یک سومکای پلختی بیا یک مروژیک 10 درهم عربی 20 گفت 20 10 میشود 10 درهم عربی 10 درهمش 24 سومن تاجیک میشه یک مروژیک 24 سومن میشود پریستایز کنید اگه این دومو و این مهمون خونه را کو خدا میدونه چند هزاری هندیوده اگه همینجا یک تاجیک همه دونم که در یک سال 50,000 درهم عربی در کوارتیر میداد که وای در سنتر دبی نبود در یک لولوکوی دبی بوده در یک سال 50,000 درهم عربی میداد قریب 150,000 سومن تاجیکی میشید داج زیو در یک سال انا اگر با بیای در درون برج خلیفه دمگیری بگوی باور کرد همه سون تر از خود میتونی ای طرف جبکوت کشال میگرده میره تاجیکستان حاضر میریم تاکسیش چندی باشن تاکسیش فکر میکنم با اوچوش کرد حاضر میره میبینیم او در اینجا مینی پولی هم دست مینی پولی اینجا قریب یک سال میشه که این همی دومو را سترویکه رفته سر زمین دومو این طرف دارم نگاه کن همه سترویکه رفته سر خیلی جورا سینکا کرده بودم لیکن این طرف نکردم بزر میره این طرف هم سینکا بکنیم این طرف هم لسیسه هسته یکی محکمه گلاون دروازهش که میدرویه در درون برج خلیفه این طرف ده امار شبه قطعی نه آدم های روزی قطعی روزانه قطعی آدم کمه نه که بود هوا جزیری هست که ویدیو انسوز نمیه ویدیو خیره چیمش خیلی شب دا کامیرا کدوم نشتیاگ اومده بود این دوموده چند سال چیستو که رفتی سنس ارز همو قبلی سورش دست است که کدام گراژنس روسیه یک ماه میتونه که به ویزا بیایه ارسو دم با دم میان میرون
امروز هوا شد سالقینکه. باور کنین برادرها ای دینای هم گشته سن خیلی الحمدلله چند ویدیو کردگیم ولی باید چند روز ما میمونم در یه روز یا 4 تا 5 تا ویدیو کردگیم که یک هفته پدریت میمونم شون. سلام علیکم. چی جان سانتا بده از این طرف شاید تماشا کنیم. سلام علیکم. ये स्टेबलाइजर ये जो बनाया वीडियो बनाएगा ये इधर है दाखिल हाँ किसका सर मेरे को एक फोटो लेंगे फोटो ये मोबाइल के ये मोबाइल के ये स्टेबलाइजर है नहीं मेरे को फोटो लीजिए ना हाँ ओके मुश्किल नहीं है भाई कैमरा है इधर किधर है कैमरा कैमरा दे ये हाँ كله يجي خلاص आया आप किधर से हैं हाँ वो गैलरी में आप किधर से रहने वाले गैलरी है गैलरी से इधर جان جو تنج بسه короче братано стабилизатори мошини хардагим видеои тенҷа бароишон пешниҳод мекунем. бозам як та дигар стабилизатор мехарем амхали дута мехарем дута бу девонаи бад мешавад да бад таси мекунем як красавчик чӣ мегуфта бошам короче ҳозир брем як дарвозаи бурҷ халифаро барои шумо нишон медиҳам ва баъдан ягон таксидам мешинам мерем тарафи шаҳри худмон.
برادرجانو بخشش همین ذرات استابیلیزاتور خلاص شده است، همین گردنش کج میشه و هم ذرات کمی دیگه اش مونده. ذرات کم شون گردنش کج شود. короче محکمه اخرانی که نمیمونن دوست رفتن نیم طرف در نیم تقاطی میدروی هیچ خیلی که گفتم برادرها همه ویدیو را پادشگاه کنین پادلیت کنین نصیب انشاءالله میدرویم از درون همین برج خلیفه را بنا بور میگیریم که در داخلش چی گپ است چی کارو میروه. واسه کارگری اینم که ابیش میایم پای برج خلیفه را میپرسیم که ولی چنده. سلام علیکم ورحمت الله. اردو معلوم بایی؟ نه بولیه. कितना माश में तुम्हारा सैलरी तुम्हारा कितना आया? सैलरी आएगा सैलरी 1200 आता है. 12 सात है मालूम 12 सात शुगल 1000 मालूम 12 सात शुगल या सैलरी कितना आया माश कितना आया? 1200 कितना 1200 उर्दू बोलो 1200 इंग्लिश में मालूम इंग्लिश 1200 1200 1200 कम चाहिए. उम्र कितने है भाई? और बहुत है. क्यों क्या कर रहा है? क्या वीडियो है है? वीडियो क्यों वीडियो कर रहा है? ताजिकिस्तान में चलेगा. राजस्थान में हाँ ऐसा नहीं करता. یک اولکش کم دست اولیک ما کم دست دوبای در کار میکنم اولکش کمه 1200 درهم اولک میگیره خیلی خرد خراب کشجه خوبش همش به پلای و نگاه کنید در کجا میگرده. در روز 12 ساعتی کاری داره. ساعت 6 سحر میاد بخشش برادرها همین ذرات استابیلیزاتور خلاص شده است گردنش کج شده و از درون ماشین در بشینم بعد با دستم خوب سیم کمی کنم. سلام علیکم بایی. ها؟ سلاری کدنی؟ سلاری؟ معاش परसेंट ये परसेंट परसेंट हाँ कैसे परसेंट है भाई? अच्छा है. सही 1000 2000 3000 2500 2500 अच्छा है. और वीज़ा किधर से? वीज़ा कंपनी का रूम का कंपनी हम आपने कितना दिना में रूम का 300 400 ऐसा 300 400 हाँ कितना आदमी है ये रूम में? 10 आदमी. 10 ताजिकी बोलो भाई. और तजिकी मालूम नहीं. معلوم نیست. короче برادرها اگه اکای دیگر هم سوال داده بودن که همه تاکسیستا چند سمی اولک میگیرن در دوبای. این همه برادر روز پرسیدم 5000 سومانی تاجیکی اولک میگیرن. یه 2500 5000 تاجیکی 2500 اولک میگیره 5000 سومانی تاجیکی میشوه. ویزاش کمپانیای لیکن
дар хонае ки хоб мерава айси михчай 600 сомони тоҷикӣ дар як моҳ меспорад, дар як квартира 10 одам ховад. баъд бародаро чияшон ба учочка айна учочкиш уже мара 3 метр вааге 12 сомони тоҷикира уже соҳиб шидаге. ҳозир о бас में सीधा फुजारा सर हाँ कितना 15 रुपया 15 नहीं है 25 होगा 25 मुश्किल नहीं है सीधा बजा सीधा कार्ड में ना कार короче ози дар ҷигари дубай видео में यूट्यूब में डालेगा भाईजान यूट्यूब आएगा क्यों यूट्यूब क्यों डालते हैं मैं हाँ आम का डालेगा मैं खुद डालेगा भाई तो क्या फायदा है फ्लूस फायदा है भाई फ्लूस हाँ? फ्लूस तुम बोला था पूरा ताजिकिस्तान वाला इधर आएगा काम पे हाँ नहीं सही नहीं टैक्सी लड़वा से पता टैक्सी दूसरा काम ट्रैफिक फेन आता है पूरा इधर आता है мега таксикори қина ҳама ҷо при радаро даиҷа дамобанҷ раҳ задагиян ихе пистолет дуре намегиранд дар пишти дарахт баҷо шаванд я мошина хе чема кунанд радар дамобанҷ раҳ задагия камтара хатоӣ кардӣ радар мезанад сумша худут меспори карочи ба хотире мега камтарак мушкила क्या करेगा तुम वीडियो बना रहा है वीडियो बनाए ये जीपीएस है जीपीएस का मतलब हर जगह में कॉल करके तुम उसके पीछे जाना पड़ेगा अभी 10 दिरहम हो गया जीपीएस हाँ 11 हो गया जीपीएस है निशान शादोदे сай таксиё ба учочкан метр хати карочи जीपीएस बोल रहा है इसको बुर्ज अल अरब किधर दूर है वो बस में एटलांटिस बंजारा ये गोरी मरीना जिब्या उधर है खूबसूरत जगह तो वही है इंशाअल्लाह सही роҳе ки дар боло мебинеш бародаро роҳи метро дар Россия ба тай зимин бираванд дар ҷо дар осмон хатӣ мераванд нигоҳ кунем бовар ка ҳамаш чек пек қатӣ я одама мебара чекша меброра мебара нишон метаҳад ягон дуздӣ неста як дирам ша агар бидузам мефаҳмамш иморат ачае на бай русия бод мушкиле кулли таҷики русия ме तीस दिरहम हो गया
16 हो गया। नहीं वो बस में, हाँ वो बस में। बस में बस में पता नहीं है, तो 25 से 30 है वो, तो वो कार्ड से काट रहा है। नहीं आपका हमारा अभी 17 हो गया। 20 17 20 नहीं, कितना 30 टोटल ऐसा 25 से कुछ ऊपर नीचे चलेगा। 25 25 से ऊपर है। किलोमीटर है। बे फुजारा नहीं भाई, वो बस का फुजारा किधर है बस? वो मालूम है देरा में है। देरा? हाँ इधर नहीं है। वो देरा में था जो कि ज्यादा है। देरा में होता है, तो जगह देरा में होता है। हाँ देरा। अलबराखा में। किधर? अलबराखा में। अलबराख वो टर्मिनल का है? हाँ। तो जगह उधर है। हाँ। मांगता है? वो सुपरमार्केट में शोल। मैं उर्दू شوية معلوم भाई. Короче, хай бренда пише автобусо брасем, бо дальше видео мекинем. Короче, бародарай азиз, хай мо расидем дар назди автобусо. ҳозир ба он шаҳри хидмон мерем. хай дар ин видео бо чанд чиза фаҳмидам. дар он видео ҳам гуфтам ки бисёри бародаро ойликои таксистора мехостам бифаҳманд. нами шофёра прасидам. хулас ҳар хел ойлик мегиранд. 5000, 4000, 3000, 2000 ҳар хел ойлик мегиранд. коршона нигоҳ мекунанд. чанд қадари зиёд кор кард, ҳам қадар ойликшан зиёда. хуш бародаро, бихоҳем ки даруни бурҷ халифара ба навор бигирам. ҳамин видеоро лайк шапа кунем, поделиться кунем ки 10000 просмотр бигира. берам даруни бурҷ халифа видео мекунам. ҳам тарафа автобусо истогам. ҳозир ман бидурам бо дальше видео мекунам. ҳам тараф дар дигар қаҷои тамошаам набуд. ҳамин дубайда буд ки хеле тамошо кардем. раҳмат ки то охири видео тамошо кардем. зинда ва сарбаланд хонобод бошем.